السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية بسهولة على قناتكم الفرنسية بالعربية. درس اليوم بحول الله سيتمحور حول le champ lexical de la maison. قبل أن نكمل شرح الدرس لا بأس أن نذكر مشاهدينا الكرام ومتتبعين الأوفياء أننا في قناة الفرنسية بالعربية نرحب بكل مقترحاتكم وتساؤلاتكم، لذلك لا تترددوا في طرح ذلك في التعليقات. كما أنه إن أعجبكم المحتوى ادعمونا بالتشجيع والنصح والنقد البناء. المنزل هو مكان مليء بالحركة والتفاعلات والمكونات، لذلك فهو وسط غني بالمعلومات التي من خلالها سنتعلم اللغة الفرنسية بسهولة تامة، لسبب وحيد هو كثرة تداول العبارات والجمل والمفردات الخاصة بالمنزل باعتباره الوسط الذي نعيش فيه ونتداول كلماته يوميا. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? تساؤل لمعرفة المكان. Ce lieu. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison. C'est une maison. J'habite une grande maison. J'habite une grande maison. أسكن في منزل كبير. J'habite une grande maison. أسكن في منزل كبير. Synonyme. المفردات. هنا نستعرض بعض المفردات التي لها نفس المعنى maison، نفس معنى كلمة maison. Un habitant. Une demeure. Une résidence. Un local. Une immeuble. Un bâtiment, etc. وكذلك نستعرض بعض الأفعال المرتبطة بالمكان، بالمنزل. La maison. Habiter. أسكن. Habiter. Demeurer. Résider. Construire. Bâtir. هذه بعض الأفعال المرتبطة بالمكان وهو المنزل. La maison. هنا نتوجه لمعرفة تفاصيل أو الأجزاء المكونة للبيت ونتساءل: De quoi se compose la maison? De quoi se compose la maison? مما يتكون المنزل. لاحظوا أننا قمنا بوضع بعض الألوان لنيسر الترجمة ونتعرف على الكلمات وترجمتها بالعربية. Se compose يتكون. Les pièces de la maison. الجواب: La maison se compose des pièces. Donc la maison se compose de plusieurs pièces. مجموعة كثيرة أو عدد كثير من الأجزاء على حسب مساحة المنزل وتصميمه. أجزاء المنزل. Les pièces de la maison. أجزاء المنزل. بعض الأماكن أو الأجزاء سنتعرف عليها حاليا. Une chambre à coucher. غرفة النوم. Une chambre à coucher. غرفة النوم. La salle à manger. غرفة الأكل. La salle. غرفة. À manger. الأكل. La cuisine.
المطبخ. La cuisine, المطبخ. La salle de bain, la salle de bain, الحمام. Le balcon, le balcon. إنها الشرفة. إنها الشرفة. ماذا لدينا في هذه الصور؟ La porte. La porte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. يعني الباب مفتوح. يعني الباب مفتوح. ماذا لدينا أيضا؟ les escaliers السلالم أو الدرج أو الأدراج. les escaliers. Je monte les escaliers pour aller au premier étage. Je monte les escaliers pour aller au premier étage. معناه أصعد. Je monte. أصعد الدرجة لأتوجه للطابق العلوي. أصعد الدرجة لأتوجه للطابق العلوي. Je monte les escaliers pour aller au premier étage. ماذا لدينا أيضا؟ إنها النافذة. La fenêtre. La fenêtre. Je ferme la fenêtre de la chambre. Je ferme la fenêtre de la chambre. أقفل نافذة الغرفة. أقفل. Je ferme. La fenêtre النافذة. La chambre الغرفة. أقفل نافذة الغرفة. Je ferme la fenêtre de la chambre. نتوجه الآن إلى مكان معروف ومشهور إنه المطبخ. ونتساءل ماذا نجد في المطبخ؟ ماذا نجد في المطبخ؟ Que trouve-t-on dans la cuisine? Que trouve-t-on dans la cuisine? On trouve beaucoup d'outils, d'ustensiles pour préparer à manger. نتعرف أيضا على الأفعال التي نقوم بها داخل المطبخ. Les actions. Les actions. مثل cuisiner وهي مشتقة من كلمة la cuisine المطبخ وتعني طبخ. إنه فعل طبخ. Préparer le repas. Préparer le repas. أعد الوجبة. Goûter. Goûter. تذوق. Mélanger les ingrédients. Mélanger les ingrédients. خلط المكونات. خلط المكونات. Laver les vaisselles. Laver les vaisselles. غسل الأواني. غسل الأواني. Les ustensiles de la cuisine. Les ustensiles de la cuisine. أدوات المطبخ. أدوات المطبخ. يمكن أن نقول أيضا les outils. أدوات المطبخ أو les ustensiles de la cuisine هي بالفرنسية كتعريف les outils qui nous aident à préparer de bons plats et faciliter le travail dans la cuisine. Les outils qui nous aident à préparer de bons plats et faciliter le travail dans la cuisine. ستتعرفون على الكلمات وترجمتها الفعلية عن طريق الألوان. Les outils الأدوات التي تساعدنا qui nous aident à préparer. تساعدنا في ماذا؟ في تحضير أطباق شهية. de bons plats. أطباق شهية. وكذلك تسهيل العمل
في المطبخ. faciliter تسهيل. le travail العمل dans la cuisine في المطبخ. بعض الأدوات التي نستعملها في المطبخ. une cocotte minute. une cocotte minute. طنجرة الضغط. une marmite. une marmite. إنه قدر. إنه قدر. pour gagner le temps, la maman, pour gagner le temps, la maman cuit le repas dans la cocotte minute. Pour gagner le temps, la maman cuit le repas dans la cocotte minute. Pour gagner le temps, لربح الوقت. gagner ربح. gagner ربح. لربح الوقت تطهو الأم الأكل في طنجرة الضغط. cuit تطهو الأم la maman الأكل في طنجرة الضغط. un réfrigérateur. un réfrigérateur. إنه ثلاجة. ثلاجة. un réfrigérateur. un lave-linge. un lave-linge أو ممكن أن نقول أيضا une machine à laver. une machine à laver. إنها غسالة الملابس. غسالة الملابس. le réfrigérateur garde la nourriture fraîche. le réfrigérateur garde la nourriture fraîche. بالعربية الثلاجة تحافظ garde تحافظ على الأكل ماذا؟ طازجا fraîche. طازجا fraîche. je nettoie mes vêtements avec le lave-linge. avec le lave-linge. أنظف ملابسي mes vêtements ملابسي بغسالة الملابس. بغسالة الملابس. un four électrique. un four électrique. إنه فرن كهربائي. un four électrique. فرن غازي نقول un four à gaz. un four à gaz. Je prépare un délicieux pain dans le four. je prépare un délicieux pain dans le four. أحضر خبزا pain. خبزا شهيا délicieux fait في الفرن. في الفرن dans le four. dans le four. un four électrique, un four à gaz. un mixeur. un mixeur. خلاط كهربائي. un mixeur خلاط كهربائي. un fouet. un fouet. خلاط يدوي. un fouet خلاط يدوي. un batteur. un batteur خفاق كهربائي. خفاق كهربائي. le mixeur sert à préparer des jus rafraîchissants. le mixeur sert à préparer des jus rafraîchissants. يقوم الخلاط الكهربائي هذا الشيء يقوم الخلاط الكهربائي بإعداد عصائر منعشة rafraîchissant. rafraîchissant. je mélange les ingrédients avec un batteur au lieu d'un fouet. au lieu d'un fouet. je mélange les ingrédients avec un batteur au lieu d'un fouet. بمعنى
أخلط المكونات بالخفاق الكهربائي بدلا من الخلاط اليدوي. J'utilise un batteur au lieu d'un fouet. بدلا من, au lieu d'un. بدلا من. Un bouilloire. سخان الماء أو غلاي. سخان الماء. Le bouilloire lance un sifflet lorsque l'eau commence à bouillir et fait sortir de la vapeur. Le bouilloire lance un sifflet lorsque l'eau commence à bouillir et fait sortir de la vapeur. سخان الماء يطلق lance صافرة un sifflet عندما يبدأ الماء في الغليان lorsque l'eau commence à bouillir الغليان bouillir ويخرج ماذا؟ يخرج البخار la vapeur البخار هو بالفرنسية la vapeur. Un couteau سكين. Une fourchette شوكة. Une cuillère ملعقة. Une cuillère en bois ملعقة من الخشب. Je coupe la viande avec le couteau. أقطع اللحم بالسكين. Je coupe يعني أقطع اللحم la viande. La fourchette sert à manger la salade. الشوكة تستعمل لأكل السلطة. السلطة. Avec la cuillère, je prends une soupe. Avec la cuillère, je prends une soupe. بالملعقة أتناول الحساء. une soupe. Une poêle مقلاة. Une assiette صحن. Une poêle, une assiette. Je fris le poisson dans une poêle. أقلي السمك في المقلاة. je fris. Le repas a été présenté dans de beaux assiettes. قدم الأكل في صحون جميلة. قدم a été présenté. الأكل le repas. beau جميلة. Un robinet. إنه صنبور. Un seau. إنه دلون. Une bouteille. قنينة. L'eau coule du robinet et remplit le seau et les bouteilles. L'eau coule du robinet et remplit le seau et les bouteilles. يتدفق الماء من الصنبور
ويملأ الدلو والقنينات. يتدفق الماء من الصنبور ويملأ rempli. يتدفق coule. Une tasse. Une tasse. فنجان. Un verre. Un verre. كأس. J'aime boire un verre d'eau fraîche après une tasse de café. J'aime boire un verre d'eau fraîche après une tasse de café. أحب شرب كأس من الماء المنعش بعد فنجان قهوة. أحب j'aime المنعش fraîche منعش fraîche. نتوجه الآن إلى مكان آخر وهو الحمام. Dans la salle de bain. في الحمام. Dans la salle de bain. ماذا نفعل في الحمام؟ Prendre une douche. Prendre une douche. Se baigner. Se baigner. بمعنى استحمى. استحمى. Se laver. Laver les mains. اغتسل. Se laver. غسل اليدين. غسل اليدين. Laver les mains. Brosser les dents. Brosser les dents. غسل الأسنان بالفرشاة. غسل الأسنان بالفرشاة. Un lavabo. Un lavabo. مغسل. Un lavabo. مغسل. Un savon. Un savon. صابونة. Des serviettes. Des serviettes. مناشف. مناشف. Je me dirige vers le lavabo pour laver mes mains avec du savon. Ensuite, je les sèche avec une serviette. Je me dirige vers le lavabo pour laver mes mains avec du savon. Ensuite, je les sèche avec une serviette. أتوجه إلى Je me dirige. أتوجه إلى المغسل لأغسل يدي بالصابون avec un savon. ثم أنشفها. Sèche. Le verbe sécher. بماذا؟ بالمنشفة. Une serviette. Une baignoire. Une baignoire. حوض الاستحمام. Sarah aime prendre le bain dans la baignoire. Sarah aime prendre le bain dans la baignoire. تحب سارة أن تستحم في حوض الاستحمام. Sarah aime prendre le bain dans la baignoire. Un fer à repasser. Un fer à repasser. مكواة. Un balai. Un balai. مكنسة. Un aspirateur. Un aspirateur. مكنسة كهربائية. Elle a besoin d'un fer à repasser. Elle a besoin d'un fer à repasser. إنها في حاجة لمكواة. إنها في حاجة لمكواة. Ahmed préfère l'aspirateur au balai. Ahmed préfère l'aspirateur au balai. أحمد يفضل المكنسة الكهربائية على المكنسة اليدوية. أحمد préfère l'aspirateur au balai. Les vêtements. Les vêtements. الملابس.
هنا لدينا بعض الصور لبعض الملابس وأسمائها باللغة الفرنسية. Nous avons ici un bermuda, un bermuda, un blouson court, un blouson court, une camisole, un chandail, un chandail à capuchon, un chapeau, des chaussettes, une chemise, un chemisier, un complet, bidla, un complet, des gants, un imperméable, un jean, une jupe, un maillot de bain, un manteau, des mitaines, un pantalon, un pyjama, une robe de chambre, une salopette, un sous-vêtement, un t-shirt, un ventilateur, merwaha. Quelle chaleur! Je dois allumer le ventilateur pour refroidir la chambre. Quelle chaleur! Je dois allumer le ventilateur pour refroidir la chambre. ما هذه الحرارة؟ يجب أن أشغل المروحة لتبريد الغرفة. un lit, سرير. un oreiller, وسادة. un couvre-lit, غطاء السرير. Après une journée fatigante, elle s'allongea sur son lit confortable et posa sa tête sur son oreiller doux avant de se couvrir avec un couvre-lit très chaud. Oui. Après une journée fatigante, elle s'allongea sur son lit confortable et posa sa tête sur son oreiller doux avant de se couvrir avec un couvre-lit très chaud. هنا الألوان كما العادة لتسهيل الترجمة. كل لون يرافق الكلمة المترجمة. fatigante متعب. بعد يوم متعب. تمددت elle s'allongea تمددت فوق سريرها son lit المريح confortable ووضعت posa le verbe poser posa quoi posa sa tête وضعت رأسها على وسادتها الناعمة doux un oreiller doux قبل أن تتغطى avant de se couvrir avec un couvre-lit. Une chaise, kursi. Un fauteuil, canapé. S'asseoir sur un fauteuil est mieux que la chaise. S'asseoir sur un fauteuil est mieux que la chaise.
est mieux que la chaise. الجلوس على الكنبة أفضل من الكرسي. الجلوس على الكنبة أفضل من الكرسي. S'asseoir, الجلوس. أو جلس. Mieux que, أفضل من. Un placard. Un placard. دولاب. Un placard, دولاب. Des rideaux. Des rideaux. ستائر. ستائر. Des rideaux. Je range mes vêtements dans le placard. Je range mes vêtements dans le placard. أرتب ملابسي في الدولاب. أرتب ملابسي في الدولاب. J'ouvre les rideaux pour laisser les rayons du soleil entrer dans la maison. J'ouvre les rideaux pour laisser les rayons du soleil entrer dans la maison. أفتح الستائر لأسمح لأشعة الشمس بالدخول للمنزل. أسمح لأشعة الشمس بالدخول للمنزل. Merci pour votre attention, mes chers étudiants, mes chers téléspectateurs. نشكركم على حسن إنصاتكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا وتدعموا القناة بتشجيعكم، كما لا تنسوا أن تطرحوا أسئلتكم وانتقاداتكم وملاحظاتكم على الدرس في المكان المخصص لذلك في التعليقات. شكرا لكم وإلى اللقاء.